Guys, kung gusto mo, kung magpatupi mo guys, gawa mo yung kwarta guys, ganahan mo patupi guys. Ya, wag mo mahimo kay wag mo kwarta. Wala na idea guys. Kamu let tupi yung magalingon. Mga kaya guys. Ano sa pagtupi guys. Sundan na guys. Oh guys, kita guys, doktor na guys. Kan alam mo sa amin guys. Huwag may kwarta kabayad guys, tara guys. Kan alam mo sa amin, tupi mo guys. Nah. Guys, okay guys. Wala may bayad guys. May bayad sa parlor, dito yung ano na sikrito. Wala na guys. Plano mo guys. Ay, kare mo putol guys. Oh. Ah. Wala guys. Wala na guys. Kare mo tupis ko galingon. Kung gusto mo libre guys. Di mo kabayad sa parlor. Sanayan yung kagalingon nga magtupis yung kamorosa. Wala ni teknik guys. Awa guys. Anak na guys. Wala ni mo guys. Asay planan kay guys. Anak na. Gamitan na ni mo kung kumonsin kayo. Mindset kayo. Wala guys. Guys. Oh. Sorry guys. Bina guys nga mga-apply kag trabaho guys. Nya kwarta ka patupi or gini bata guys. Ito na ning mindset. Okay na guys. Guys. Okay guys, guwapo na guys.